अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम जो आपको एक वाक़या सुनाएंगे, वैसे तो इस्लामी तारीख़ जो है फ़र्ज़ शनासी और हुब्बुल वतनी और दीन के मोहब्बत और जज्बा खिदमत के ज़िक्र व अज़कार से भरी हुई है। तो उन्हीं लोगों में से एक फ़र्ज़ शनास शख्स की हम कहानी सुनाएंगे जो कि अपनी फ़र्ज़ शनासी में अपनी मिसाल आप थे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है परहेज़गार गवर्नर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अहद खिलाफत में इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। सल्तनत के निज़ाम को अच्छे तरीक़े से चलाने के लिए उसको सूबों में तक़सीम किया गया था। सूबों के इंतज़ाम के लिए गवर्नर या हाकिम मुक़र्रर किए जाते थे। गवर्नरों के तक़र्रुर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत एहतियात से काम लेते थे। हमेशा ऐसे अफराद का इंतख़ाब करते थे जो इंतज़ामी सलाहियतों के अलावा निहायत मुत्तक़ी, परहेज़गार और दियानतदार होते थे। तक़र्रुर के वक्त गवर्नरों को चंद ज़रूरी हिदायत भी देते थे ताकि इनकी हिदायत के मुताबिक गवर्नर अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। फिर ये भी हुक्म आम था कि हर साल हज के मौके पर तमाम गवर्नर और हाकिम वग़ैरह मौजूद हों ताकि आवाम को किसी भी गवर्नर या हाकिम के ख़िलाफ़ जो भी शिकायत हो तो वो बरसरे आम अपनी शिकायत पेश करें और इसके साथ इंसाफ किया जा सके। एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमस के इलाक़े के लिए एक गवर्नर की ज़रूरत पड़ी। काफ़ी गौर व खोज के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत साद बिन आमिर का इंतख़ाब किया, क्योंकि हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े परहेज़गार, पारसा और दियानतदार थे। हज़रत साद बिन आमिर जब हमस के लिए रवाना होने लगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको भी यही तलक़ीन की कि गवर्नरी के बावजूद सादा ज़िंदगी बसर करें। अब ये देखें, यहाँ पर गौर तलब बात है कि एक गवर्नर को सादा ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन की जा रही है, और गवर्नर भी कौन के जो कि इस्लामी सल्तनत का गवर्नर। और हमारे यहाँ आजकल हम अपने हुक्मरानों को देखें तो एक अदना से अदना एक पार्टी मेंबर भी कितनी शान और शौकत वाली और आला ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो कि हमारी इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको भी यही तलक़ीन की कि गवर्नरी के बावजूद सादा ज़िंदगी बसर करें, लोगों से इंसाफ करें और अल्लाह ताला का ज़िक्र और इबादत करें। हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गवर्नर मुक़र्रर किए हुए सिर्फ चंद माह ही गुज़रे थे कि हमस का एक वफ़द मदीने आया। बहुत गौर से सुनने वाली बात है ये वफ़द हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर आया था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वफ़द खलीफ़ा वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिला और अर्ज़ की कि इनको हमस के गवर्नर के मुतालिक कुछ शिकायत हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़द के लीडर को यकीन दिलाया कि इनकी शिकायत का अज़ाला किया जाएगा। वो सब लोगों के सामने खुलकर अपनी शिकायत बयान करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान सुनने के बाद वफ़द के लीडर ने कहा कि हमें हमस के गवर्नर के ख़िलाफ़ 3 शिकायत हैं, जो ये हैं। नंबर 1, जब तक वो अच्छी तरह दिन न चढ़ जाए वो अपने घर से बाहर नहीं आते। नंबर 2, रात को अगर इन्हें किसी काम के लिए पुकारा जाए तो वो जवाब नहीं देते। नंबर 3, हर हफ्ते में वो एक पूरा दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलते। वफ़द की ज़बानी ये शिकायत सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सख्त ताज्जुब हुआ, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत सोच समझकर हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतख़ाब किया था। वो निहायत परहेज़गार और पारसा शख्स थे। उनसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऐसी तवक्को ना थी। बहरहाल शिकायत सुनने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़द को अपने पास मदीने में ठहराया और हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फ़ौरन हाज़िर होने का पैगाम भेजा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम मिलते ही हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीने के लिए रवानगी का इरादा कर लिया और चंद ही दिनों में मदीना पहुंच गए। हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आने के बाद सब लोग फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमस के वफ़द की जानिब से पेश करदा शिकायत की फ़हरिस्त हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने रख दी
اور ان سے ان شکایات کے بارے میں جواب طلب کیا۔ حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایات کی فہرست دیکھنے کے بعد عرض کی، اے امیر المومنین، اب تک یہ ساری باتیں میری اور میرے پروردگار کے درمیان راز تھیں، لیکن اب جب کہ یہ بات کھل گئی ہے تو میں ان شکایات کا جواب ترتیب سے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، میرے متعلق پہلی شکایت صبح گھر سے دیر سے نکلنے کی ہے۔ یہ شکایت درست ہے۔ اس بارے میں میری عرض یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خادم، غلام یا کنیز نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک نوکروں کی ظفر موج ہوتی ہے، اور میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہوں، اس لیے صبح کی نماز کے بعد میں جلدی گھر چلا جاتا ہوں، گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہوں، ناشتہ تیار کرنے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس لیے مجھے گھر سے باہر آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے۔ دوسری شکایت رات کو پکارے جانے پر جواب نہ دینے کے متعلق ہے۔ اس بارے میں میری عرض یہ ہے کہ میں نے دن لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے لیے، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو پھر اللہ کے ذکر میں ایسا مصروف ہوتا ہوں کہ کسی کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن کوئی کام نہیں کرتا، کسی سے نہیں ملتا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ اے امیر المومنین، ہر ہفتے میں ایک دن ایک چھٹی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے۔ یہ دیکھیں کہ قناعت پسندی کا یہ عالم ہے کہ گورنر ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک جوڑا ہے، اور آج ہماری الماریاں جو ہیں وہ کپڑوں کے ڈھیر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن چھٹی کر کے میں گھر میں رہتا ہوں، اپنے کپڑوں کو اتار کر دھوتا ہوں اور ان کے سوکھنے تک چادر باندھ کر بیٹھتا ہوں، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر اور حضرت سعد بن عامر کا جواب سن کر شکایت کرنے والے سخت شرمندہ ہو گئے، اور جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور وہ اس بات پر بے حد خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک اور پرہیزگار گورنر مقرر کرنے کی توفیق دی اور اس کے انتخاب میں ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہ گورنر ہو کے کتنے متقی پرہیزگار تھے اور ان کے دل میں کتنا خوف خدا تھا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ قناعت اور اثار پسندی سے اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ ہمارے دین اسلام نے سادگی اور انکساری کا ہی حکم دیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن ٹھہریں، چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔